আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। তো আমি আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমরা মূলত যাচ্ছি একটি পিকনিকে। তো সেই সাথে ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর অবশ্য ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে পাশেই থাকুন। স্যার, আপনি একটু বাইরে গিয়ে আবার ঢুকেন, আমরা আপনাকে দাঁড়ায় সম্মান করি। ইনি হচ্ছেন পাবনার দরবেশ বাবা। उठाइए दोनों हाथ और हो जाइए नाचने के लिए तैयार। A few moments later. তবে আজকের ওয়েদারটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো। ইমন মির্জা सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बजा No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।